ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ এই ନିକଟରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁଲବଶତଃ ସୁଦର୍ଶନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତା ସୁଦର୍ଶନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସମାଜସେବୀ ରାହୁଲ ସାମନ୍ତରାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। पुरस्कार राहुल के अरे राहुल से बात तो जरा जीवन बचे राहुल ने रुद्र सत्य वास्तविक का जीवन बचे इतना क्या प्रमाण दो से रुद्र वास्तव जरा जीवन बचे मुंह देखी थी मुंह प्रमाण देगी मुझे क्या आंखें देखी थी तू जरा देखी थी मुंह देखी से रुद्र नो मौसा भाई राहुल वास्तव जरा जीवन बचे ए रुद्र आंखें थाल थाल मुझे अंधा कर देना ए फलो मुझे ना तू पागल कर देना हां पूरे पागल पागल मत बोलो पागल हो जाए तो बड़ी दिक्कत बता अरे सिर्फ अच्छे जमाने जो दूसरा सेरिया है तू वो सेरिया तो बात सुन कर मुझे बोला होती रुद्र कभी सरकार सेरिया तो दिला ताले निजे राहुल वाला है गोटे पर गोटे सबको कि हमला स्पर्श में नहीं जाए दिला राहुल ए ऐसे से जो दिला पागल इसको जो को खाली सेरिया को पे दोला के तक बोलते हो कहीं मोटा होती राहुल वाला ही देला अरे वो साला भाई राहुल 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 जीवन को बाजी लगे राहुल वाले जो पुरस्कार था तू पाइबा था से पुरस्कार तो सानो भाई नहीं रुको और इस परिस्थिति भी तो सानो भाई के से पुरस्कार पाइबा को लगे मैं पे मीडिया वाला को डाकी भी समस्त को कही भी से जो संधार आती है कहीं लगे कि भी वो डाकी थी हे रुको बात कर लोगों को जीवन बचे देना अरे सरकार तो बिल्कुल साहसिकता पुरस्कार पाइबा योग्य ना যদি কহা হয় সে জনগণকে বহুত থাকো এই পুত্র ও বড় ধরে মত পরিবর্তন করি পারি বলি মই এবে সমস্তকে চিৎকার করি কহিবি রাহুল সে দিন তেল অক্ষর সবরে লখিলা রাহুল বিচার বুড়ে গেছে করিছি রাহুল লোককে খাইলা করে কপড়া উড়ি ছোট অভিনয় করছি হে রুদ্র কৌশি পরিস্থিতিতে তো সারা ভাইকে সে পুরস্কার পাইবা को দেখিনি এবে मीडिया वाला डाकी हुलुस्तुल कर देबी समस्त को कहि देबी एबे जाके जाके सब मारो दे अरे वो देखते बात करके मार दे हे सागो राहुल को कितने भर पैसे बता तो पूछ अरे से भगवान जो दिखाई था भाई तो हाथ तक होते थे वो हाथ तक नहीं देते भगवान ने पुरस्कार पाई अब सेटा वो नहीं करेंगे हे रचना तू ऐसा तू जो सदर में तो सांगो नहीं हो तो क्या वो बंधुत्व तो चुप है सब देखी सब सुनी तो चुप है रुद्र तो बहुत नहीं हो हे अरे नंदिनी तुम्हें कितने बड़ा मैं कौन सुनती रुद्र जो साहसिकता पुरस्कार तुम्हें पाएगा बता बाबू प्लीज एक्चुअली सही से कुछ कथा होता है अच्छा तुम भी सकते हम भी सकते हम भविष्य भी सकते कौन कहना हम भविष्य का कथा हम भविष्य तो अंधार भीतर मो डाली गोटा जी ताका पसंद को मते महाभाग पड़िबो मो पसंद
ଖାଲି କହିବେ ଘର ଲୋକଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାରେ ମୋତେ ବିଦେରେ ବସି ବାହାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କଥା କେବେ ବି କହିବି। ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି ତମ ପାଖକୁ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ପରିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବେଦିରେ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲି। ନନ୍ଦିନୀ କାହାର କେହି ପାରିବନି। ଯୋଉଠି ରୁଦ୍ର ସେଠି ନନ୍ଦିନୀ। ରୁଦ୍ର ପାଖରେ ନନ୍ଦିନୀ ନାହିଁ ତ ନନ୍ଦିନୀ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ତମେ ଏତେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ହସିବିନି କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ହସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ହସିବି ନା ମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ତମ ଘର ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଡ଼େଇ ନ ପାରେ ତମେ ମୋତେ ନ ପାଇଲେ ହୁଏତ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ମୋ ପରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ଆଜି ଯାଏ କହିପାରିବି ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେମାନେ ଝିଅ ଦେଖି ସାରିଛି ବହୁତ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସବୁଥିରେ ସାଇକଲ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତମର ଲାଭଟା କ'ଣ? ମାନେ ବାସ ସେତିକି ଜାଣ ମୋ ଘର ଲୋକ ଯୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ଜଣକ ତମେ ନୁହଁ। କ'ଣ କରିବେ ତମେ ତମ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇସାରିଛି। ତମେ ତମ